خوب هستید. با مادر قابل جان و به تمام نزدیکانش همدردی بیان میکنم. ناتسیزم غم عمومی انسانیت است. تا دمی که آدمان خود را به چند گروه و دین تقسیم میکنند، ما نزدیکانمان را از دست میدیم. هموطنان عزیز، مردم روس دشمن ملت تاجیک نباید نخواهد شد. ملت روس دوست عزیزی ما و شما است. هموطنان عزیز، ناتسیست ملت نداره. سه بلوگری که لقید رنگی بنا مخالف تاجیک با هر یک سخنشون، سه بلوگر تاجیک پشت پنجره جوشان است و گروه 24 باید как пифт, яъне назад, как терроризм бояд запрещено бошад дар территорияи Российской Федерация. То рӯзи 26 Исоқов Аюб пешниҳод мекунад як ариза Генеральной прокуратураи Российской Федерация, як аризаи дига ФСБ Российской Федерацияда. Дига хаб кардан дар кор нест. ҳамватанони азиз, 3-4 банон блогере ки зидди Российской Федерация ин рӯзо гап задесай, ягон комментария нанависен. Ба ҳар як комментариятон ҷавоб медиҳед. Причём иҷода миллати рус эҳтиромона хоҳиштон мекунам. Салмон, 3-4 рӯзе ки ман набудам дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ман ранги шумои Таюбка куркурона гап намезанам, ман амал мекунам. Шарафуддин Гадоевро мешиносӣ? 8 моҳ ман Шарафуддин Гадоевро фаҳмондам ки даҳанта пӯш, сагвори наҷак, зидди миллати рус ва зидди миллати тоҷик гап назан ки ба ҳар як сухана ҷавоб медиҳӣ. Биромад хандид. Историяи Шарафуддин Гадоевро ин минутада ман такрор мекунам. Рӯзи 26 як видеообращение именно худода. Именно аз пеши здания Генеральной прокуратуры як 2 минута видеоро интизор шав. Якҷон ташаккур, ҳамватанони азиз.